କାଇଁ ବନୁଛ ପିଲା କାଲିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ କାଲିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ ମନକୁ ତୋର ଗୋପ ଗୋପାଲୁଣି ମନକୁ ତୋର ଗୋପ ଗୋପାଲୁଣି ରାଧିକା ନେଇଛି ପୁଣି କାଲିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ କାଲିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ ମନକୁ ତୋର ଗୋପ ଗୋପାଲୁଣି ମନକୁ ତୋର ଗୋପ ଗୋପାଲୁଣି ରାଧିକା ନେଇଛି ପୁଣି କାଲିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ କାଲିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ श्री सत्य जुगरे देख ए नानी भगवान काहे हिला जे आजी अधा घड़ा होकर रही गली भगवान आखिर पता नहीं न भगवान पाद नहीं न भगवान हस्त नहीं न भगवान कर्ण नहीं न आज से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ समस्ते कहूछन समस्ते ये पापी तापी समस्ते अच्छा मोर पाखरे आश्रय आई पापरू तुम्हें मुक्ति से भगवान समस्त को डाकुछन आस मोर पाखरे समस्ते मते स्नेह कर आ मुक्ति पाओ बोली ननी हो सुनब कालियारे मन बोली तोर किछि नाही कालियारे मन बोली तोर किछि नाही मनकु तोहर गोप गोपालुणी मनकु तोहर गोप गोपालुणी राधिका नेछि पुणी कालियारे मन बोली तोर किछि नाही 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 सत्य जुगरे गज हस्तरे सत्य जुगरे गज हस्तरे गज रक्षा निमंते चक्रे से मन तोहर गोप गोपालुणी मन तोहर गोप गोपालुणी राधिका नेछि पुणी कालियारे मन बोली तोर
ଯୁଗରେ ଦିନେ ଗଜ ବୋଲନ୍ତେ ହାତୀ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକେ ଯାଇଛି। ତ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଗର ହାତୀର ଗୋଡକେ ଧରିକରି ଖାଇମି ବୋଲିକରି ଚିନ୍ତା କରେ। ତ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଶୋଇକରି ସେ ଗଜର ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ଆସିକରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବଧ କଲେ, ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତ କୁମ୍ଭୀର ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ହଉଛେ ନିରୀହ ଜୀବ, ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ତ ସେ ଯୋଗାଣ କରବା, ମୋର ଖାଇବାଟା ତ ମୁଇଁ ଯୋଗାଣ କରୁଥିଲି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାର ଡାକ ଶୁଣିକରି ତୁମେ ମତେ ବଧ କଲ। ଯ ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ, ମୋର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ତୁମେ କଲି ଯୁଗରେ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିଲ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାଲିଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଥିଲେ। ବାଲିର ପତ୍ନୀ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତାରା। ତାରା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିଛ, ଯେନ ହସ୍ତରେ ମାରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହସ୍ତଟା କଲି ଯୁଗରେ ନେଇଥିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି କାହାଠାରୁ କମ ନେଇନ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖି ଠାରିଦେଲେ। କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ତାର ଜାଙ୍ଘରେ ଏକା ଜୀବନଟା ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଘାରେ ଯଦି ପ୍ରହାର କରିବୁ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଠାରି ଦେଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଶାପ ଦେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେନ୍ ଆଖି ଠାରିଦେଲ ବୋଲି ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, କଲି ଯୁଗରେ ତୁମର ଆଖି ନେଇଥିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ବଳି ପାତାଳ ଚାପିକି ଥିଲେ, 3 ପାଦ ଦାନ ମାଗିକରି। ତ ବଳି ରାଜା ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେ ତୁମର ଗୋଡ ନେଇଥିବା। ଏନ୍ତା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଆଖି ନାକ କାନ କିଛି ନେଇନ। ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ, ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଭାଜନ। ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ, ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଭାଜନ। ମନକୁ ତୋହର ଗୋପ ଗୋପାଲୁଣି, ମନକୁ ତୋହର ଗୋପ ଗୋପାଲୁଣି, ରାଧିକା ନେଇଛି ପୁଣି। କାଲିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ, କାଲିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ଏଇ କଲି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧାଗଡ଼ା ହେଇକରି ରହିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯଦୁବଂଶ କକୁଆ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଲେ, ଶିଆଳି ଲତା ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ। ଦିନେ ସୁମନ୍ତ ଶବର ଆସିକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଦେଖିଦେଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ତାଙ୍କର ଶରଟା ବିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତ ସୁମନ୍ତ ଶବର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ ଭଗବାନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ক্ষমা নাই কলে ই ঘোর জঙ্গলে, ক্ষমা নাই কলে ই ঘোর জঙ্গলে,
सुदर्शन मुड़ काटी दे मते क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी दे मते क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी दे मते क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी दे नहीं करे घोर जंगले नहीं करे घोर जंगले सुदर्शन मोर काटी दे मते क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी दे सबर जाति तते देवी बढ़े मुरुक मुई तो सबर जाति तते देवी बढ़े पत्रिका बढ़े माने महाबली चिन्हि पारिनी माने महाबली चिन्हि पारिनी सरबिंदी देली तोर पद पाए मते क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी दे मते क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी दे सुमंत सबरंकर हस्तरे भगवान श्रीकृष्ण मृत्युवरण कले कीर्तन ननी हो तो सुमंत सबर क्षमा मागुचे भगवान तो भगवान सुमंत सबर को कहले बाबू सुमंत इने तोर दोष नहीं न इटा पूर्व जन्मर कर्म बल रे मुई ई पापटा मते भगवान के पड़ुचे भगवान हेले भी विधि विधान ता समस्त कर लागे समान तोर बापा बाली को मुई मारी थिली बडी करी ई जन्म रे तू मते मारी करी तोर पितृऋण र उधार छुटी छ तो यहां दे इंद्रप्रस्थ रे मोर सखा अर्जुन अछन तू उछर नि करी अर्जुन के डाकिया तो सुमंत सबर अर्जुन को डाकी गला भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहले हे अर्जुन तुम्हें मते मला बेले टिके आलिंगन कर तुमको छुईले मोर जीवन टिके सार्थक हेबे तो यही प्रकार भगवान श्री कृष्ण 16 कला के छणे नेथिले तो अर्जुन मना करुछन कृष्ण को मोर भाई धर्म युधिष्ठिर मते मना करिछन जे मला समय रे तुमे कृष्ण को नै छेबो काहे जे मना करिथिले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 6 कला देथिले तो से कलाटा छणे नेबे बोली कर युधिष्ठिर जानिथिले तो भगवान श्री कृष्ण कहले जे अर्जुन तुमर ए धनु के लमे दियो धनु के छी करे हेले मोर जीवन शांति पाऊ तो तो जेते बेले धनु को लमे दैछन अर्जुन सब कला को भगवान श्री कृष्ण नहीं गले तांकर मृत्यु हे गला ए ननी तो सेनु काना हैला आगो सही ठारू सुजन सुन प्रभु देखो से नारायण हो से नारायण
सुजन सुन प्रभु देख श्री नारायण श्री नारायण घोड़ा होई निर्मित होइले घोड़ा होई निर्मित होइले बुझाई कहूची पुराण ज्ञान मते क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी दे क्षमा करी दे भगवान मते क्षमा करी आज सब जगन्नाथ कथा कह मान पड़े नमस्कार बाबा हेलो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ रे केते केते चक्का थी ननी हो तो पुरी रो उत्कल रो राजा थिले इंद्रद्युम्न के सपना हैला जे हे राजा इंद्रद्युम्न मोर कृष्ण अवतार शेष हैला आज ठारू एई नीलांद्री धाम रे कली जुग रे मते जगन्नाथ रूप रे पूजा करे तो इंद्रद्युम्न भगवानंकर पई मंदिर तुलना कले आ मंदिर के प्रतिष्ठा करबा पई ब्रह्मा को निमंत्रण करबा तो ब्रह्मा जते बेले ठीक अछि म तुमर मंदिर प्रतिष्ठा करी जिमी बोले तो इंद्रद्युम्न स्वर्गर मर्त के आसपार पर्यंत 200 वर्ष बीती जाइतिला इंद्रद्युम्न जेते स्त्री पिला छुआ समस्त मरी जाइतिले तो सही समय स्वर्गर पुणी ब्रह्मा आसीतिले आउ तांको राजा भाव में परिचित कराले से समय इंद्रद्युम्न स्वर्गर मर्त के आसपा पर्यंत उत्कल राजा थिले गाल माधव ललित माधव तांकर नाम थिला तो भगवान कर कथा विश्वास निकला बोली कर भगवान जगन्नाथ तांको गाल माधव बोली कर परिचित कले एही प्रकार भगवान अधा गड़ा ही करी पुरी श्री क्षेत्र रे पूजा खाउछन आ आज तांकर पवित्र रथ यात्रा भगवानंकर रथर नाम हैला नंदीघोष नंदीघोष रे 16 चक्का लागिताय तापरे मां सुभद्रांकर रथ हैला देवदलन 16 14 12 प्रभुंकर रथरे 16 बलभद्रंकर रथरे 14 एवं सुभद्रांकर रथरे 12 एंता करी 16 14 12 चक्का ताल ध्वज यही प्रकार 3टा रथ भगवान कर गड़ी थाए यहाँ दे आउ केनटा कहमा कह और से का कह से पुरुन कोइ दिलो जे बहुत गुड़ाए चिट्ठी पत्र दे छन को गुटे गुटे करी कहमा चिट्ठी पर दिया है से अरे आसी छुम एकेला होई रे पागला जीव भी एकेला होई अरे कोला बेले कही संगे नहीं जाऊं जीव तुई मसन भई एकेला होई रे पगला शिव भी एकेला होई आसिछु एकेला होई रे पगला शिव भी एकेला होई गोला बेले कही संगे ना जाऊं जीव की मसन होई आगे पागला
କଲିଯୁଗରେ ଆୟୁଷ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଲା 4,32,000 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ କଲିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବା ଇ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷଟା କମି କମି ଆସିବା, ମଣିଷଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମି କମି ଆସିବା ଇ ପାପ ଅଂଶଟା ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବା କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲି କରି ଭୀମ ଭୋଇ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍। ହଁ ଏ ନାନୀ